ना जी कौन घोर कली जुगे कार ज्ञान न रहिब घरे घरे मिथ्याबादी कली पूजिब तेणु सी तेणु प्रभु सत्य घर कहवा कथा जिते आम प्रभु ये पहुँचीगले पहुँचला बेले से कहते देखी ये आम समस्ते थे 50 नाकर 15 शिष्य थे नगद शिष्य आमे बाबा हूँ ओहल शिष्य आमे संपर्क आसी नथिलु आमे सभा पछरे आसीलु हेले सुधा जेतेबेले तांकर देह त्याग करिए जीवा समय बा तांकर समाधि भी समय हैला से किंतु गोटे लेखिकी कहले इटी कहले गोटे इटी कौन हम इटी किए रहिबो समस्ते तांको पचारथिले तांको शिष्य माने किए रहिबो ना इटी जणे किए रहिबो कौन इटी रहिबो जणे धोआ से लेखिकी गोटे छोट कागज लिफ्ट मार दी गले तेणु से आधार को देखा गले तेणु किए कसी केमत क्यों भावे ता मु जानिमी केमते तेणु भगवान तार भक्त तार कौटी अच्छी सी तार कौन भक्त ताकू रखिब कौन भक्त तार कौन ता नाम को रख सी जानी तेणु सी लिखिदेले आंक भितर क्या ना आउ जन को रखिदे मझे कड़े आस पहुँचे तेणु शून्यरू आसई शून्य खेलई शून्य लीला मु करे तेणु मोर रूप हूँ प्रभु कहले मोर रूप हूँ शून्य मोर कौटी रूप ये ना मैंने मोर कौटी माने लेखाजोखा ना मु अलेखा मु अलेख मु शून्य मु ब्रह्म किंतु मु शून्यरू आसबि शून्य खेली पुणी शून्य चलि जहाँफल आम निजे अनुभव कलु जे हठात आसिले हठात खेलिले हठात भी चलीगले सी हूँ प्रकृत प्रभु बोली आम मानिनेलु एवं ताकर सत्यटा मध्य प्रकाश से कथा कहदे तेणु जगत सबू मिछ हम धन जीवन यौवन ये सब मिछ आमे केवल गोटे रहा सत्य कौन ना प्रभु हूँ सत्य जो प्रभु तम पाखे अच्छा मो पाखे अच्छा कीट पाखे अच्छा तृण पाखे अच्छी काष्ठरे अच्छी पाषाण अच्छी जलर अच्छी स्थल अच्छी आकाशरे अच्छी स्वर्गरे अच्छी मर्त्य अच्छी एमती 56 कोटी जीवजंतु भितर जो प्रभु अच्छा सी हूँ सत्य आउ सब है मिछ तेणु आमे खेलुचे ये निराकार पुणी आहरी मत भागवत से पद कहती त्रिगुण रजु करे धरी मुर्गी न आमे सब हेल्ला खेलना सी आनले आमर मेन प्रभु सी आमको जो बाटे नचौची आम से बाटे जावा ये जो कर्म सब होती आम जो भावुचे घोर कली जुग आज कौन भावुचे आमे करीजे ना से ही कहला शेषे खाता होते देखा पितल होइब बिका मन पड़ी जीव पका सर्वे हेबे कन कन से प्रभु कहते शेष खाता बेलू देखा अबिका बल अच्छी आउ धन अच्छी यौवन अच्छी आम जहाँ चाहिए ता करदे ना ये सीना करदे बापा टिके ना नौटी पड़ा बेलू आ 2 दिन 2 घंटा पर से धन नथब किए से यौवन नथिब कि से जन नथिबे सी कौशल भी नथब से सबू लीन हो जाइब खूब कम समय भितर से पलि आस तेणु से नहीं आमर प्रभु कहले आगु करिबा कर्म मान बेलू होइब सावधान कर्म करिब धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि तेणु नर रूप में भगवान जाइए चिन्ह तांको जान किए धर्म काम कर उत्साहित कर ताकू साहाय्य कर ता धर्म को रक्षा कर आउ जदि घोर कली जुगे कौन हो कौन ना जी धर्म अनुष्ठान कर धर्म को रक्षा करने को जीव जी धर्म को चेष्टा कर रक्षा करने जी धर्म रास्ता को चलने को चेष्टा कर बर्तमान कर दिज्व ना कहीं ना ये जो कटा चटा जो मैंने पशु मैंने नर रूप में अवतार नर रूप में जन्म से मैंने करें देवाक चाहिए ना कहीं चाहिए ना ना जेहेतु तांकर गोटे अच्छी लीला तेणु से लीलाटा को से करने चेष्टा करेंगे किमिति आम या करें देवा ना किंतु कली थाइन हेब सत्य कहीं न पाइबे अंत सत्य अच्छी रही रही एवं रही सारी ताकू तुम निभे नहीं पारे नहीं किंतु से हम किंतु अपेक्षा करिया दरकार से समय पर्यंत अपेक्षा करिया को पड़ुची तेणु पढ़िया को पड़ो किंतु भक्त कहले कि ना भक्त बहुत दुखे रही
କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଇଏ କୁହର କଳି ଯୁଗ। ଜଟା ବାନ୍ଧିଣ ସର୍ବେ ବୁଲିବେ, ଆରେ କଣ୍ଠି କୌପୁନି ନେଇ ବୁଲୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବୁଲିବେ। ମାୟା ବେଶରେ ରୂପ ଧରି ମାୟାରେ ଭ୍ରମ ଥିବେ ନର ନାରୀ। ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାୟା ଦେହରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ମାୟା କିଏ? ମାୟା ହେଉଛି କିଏ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିବି, ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ଖୋଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଗୋଟେ ବାହାରିବ। ଏ ଭାଇ ତୁ ଏଇଠି ଖୋଳ ଦେଖେ, 50 ଲକ୍ଷ। ତୁମେ କହିବ ହେଇ ବାବା କହିଥିଲି ଆଜି 50 ଲକ୍ଷ ବାହାରିବ। ଦେଖିବ କେହି 1000 ଲୋକ ଆସିକି କେତେ ଖୋଳି ପକେଇବ, ଆଜ୍ଞା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ନଗଦ ଖୋଳି ନେଇ ପଳେଇବେ। ଜମା ନ ବାହାରିଲେ ବାବା ମିଛୁଆ ଭଣ୍ଡୁଆ କେହି ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଖୋଳି ପକେଇବେ ଆଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସୁନା ରୂପା ତ ଘରୁ ବାହାରିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇନାହୁଁଠି। କ'ଣ କଲ, ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଏଇଠି ତୋ ଘରେ ସୁନା ଅଛି, ଏଇ ଜାଗା ଖୋଳିଦେଲେ ଟଙ୍କା କେତେ, ମାନେ ତୋ 7 ଜନ୍ମରେ ତୁ ଚଳିପାରିବୁନି ଟି, ଏତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ। ଇଏ ତା ପାଦ ଫାଦ ଧୋଇ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗୋଟେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ରଖି ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାବୁ କ'ଣ କଲା, ଟଙ୍କା 10,000 କାଲି ଯିବେ ଆସିଲେ ବାହାରିବେ। ଆଉ ବାବୁ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ, 10,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ପାଇବୁ ଟି, ମାଗଣା ପାଇବୁ। 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁନି। 10,000 କଲେ ବାବୁ ତାଠୁ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ନେଇକି ନଈ ସେ ପାରି ପଳେଇଲେ। ଯାଇକି ପଳେଇନ୍ତି, ଇଏ ଗାଢ଼ ଖୋଳିକିରି ଅନେଇଛି, ଗୋବର ଫୋବର ପକେଇକିରି ପୂଜା କରି ବଇଛି। ଏ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ, ସୁନା ବାହାରିବ, ମୁଁ ଚଳିବି। ଟଙ୍କା ଅଛି ନା, ସୁନା ଅଛି ନା, ରୂପା ଅଛି, ଗଲେଣି ବାହାରି ଗଲେ ଘରକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାୟା ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନ୍ତି। ଏ ମାୟା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଲୋକ ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସତ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାୟାରେ ଭ୍ରମିଯିବେ। ମାୟା ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି, ମାୟାରେ ଜଟିଳରେ ପଡ଼ି ଏମାନେ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଘୋର କଳିର କଥା। ତେଣୁ ଘୋର କଳିରେ ସଂସାରରେ କେବଳ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ନାମ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ମିଛ, ଆମେ ମିଛ, ତେମେ ମିଛ, ଆମର ଯେତେ ଯାହା କରିଛେ ମିଛ, ଯାହା କରୁଛେ ମିଛ, ଯାହା କରିବା ବି ମିଛ, ଯାହା ହେଇଏ ସବୁ। କାରଣ ଇଏ ମୂଳଗୁଡ଼ା ଆମେ ସମସ୍ତେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହନ୍ତି ତୁମେ ଖାସ ଗୋଟେ ମୂଳଗୁଡ଼ା କହୁଛ, ତୁମର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନୀତି ନେ ବାଜ ହିଁ ଗୋଟେ ମୂଳଗୁଡ଼ା ଖାସ ହେଉଛି। ମୋତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ମୋତେ ପଚାରୁନ, ତାର ଅର୍ଥଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ମୂଳ କାହାର ଅଛି ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। କେଉଁ ଲୋକର ମୂଳ ଅଛି ମୋତେ କହିବ, ଏଇ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ଅଛି, ଯେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଜାଗାର ମୂଳ। ଆରେ ମୋ ବୋପାର ଅଜାର 7 ପିଢ଼ି ଗଲାଣି, ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋ 7 ପିଢ଼ିରେ ମୋ ବାପା କିଏ, ଅଜା କିଏ, ମୋ ବଂଶ କିଏ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଇଥିଲି, କେଉଁଠୁ ଆଇଛି, କେଉଁଠୁ ଯିବି, ମୁଁ କହିପାରିବି? ମୋ ମୂଳ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ କହିପାରୁଛି? ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁ କହିପାରିବୁ ନା ତୋ ବାପା କିଏ? ନା ମୋ ବାପା ହେଉଛି ଅମକ କି ଢଗି ବଇଁଶୀ କି ରାମା କି ଦାମା କି ଟୁନା କି ଗୁନା। ତାକୁ ପଚାରି ଗୁନା ତୋ ବାପା? ନା ମୋ ବାପା କିଏ, ସେ ରାମ ଦାମ ସାମ। ତାକୁ ତା ଯଦି ଥାଏ ତାକୁ ପଚାରେ କେହି, ନା ମୋର ସୁଦାମ ସେ ସୁବଳ ସେ ଅମକ। ତାକୁ ପଚାରେ ଆଉ ସିଏ, ନା ସେ ସବୁ ମରିଗଲେଣି, ଆଉ ତେଣିକି ଅଛି ନା, ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ନା ସେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। କାରଣ ମୂଳ ବୁଡ଼ୁଛି, ଡାଳ କଅଁଳୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନା ଯେମିତି ନିରିମୂଳି ନଟାର ମୂଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଗ ଦେଖିଲା କଣି କଣି ଗୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତା ମୂଳ କେଉଁଠି ଦେଖିଲା ଖୋଜିଲା ମିଳୁନି, କେଉଁ ଚେର ମାଟିରୁ ବାହାରିଛି, ସେ ତ ଅଧାରୁ ବାହାରିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ନିରିମୂଳି ନଟା, ହେଉଛି ଆମ ସଂସାରଟା। ତେଣୁ ଆମର କାହାରି ମୂଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରିମୂଳିଆ। ଆମେ ଯେତେ ଖୋଜୁଛୁ ମୂଳ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆମେ ଯେ କହୁଛୁ ତୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତେତେ କେଉଁଠି, ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛି। ଇରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି, ପ୍ରଭୁ ତୁ ଦେଖିବୁ। ଆରେ ତୋର ଦେହେ ତୁ ହିଁ ଦେଖ, ଦିଶୁଅଛି ଜକ ଜକ, ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ପାଇବୁ ସୁଖ। ତୋ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶାଇ ନେଇପାରିବୁ, ତୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ଜଡ଼େଇ ଦେବୁ, ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମନକୁ ମନ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବୁ,
ताहले जीव आत्मा दी जन एकाठी को तो देहरे जो जीव परम दीटा अच्छी से दीटा को एकाठी कर से प्रभु के दर्शन करू थरे जे प्रभु दर्शन करपटे ना सेपटे शेष समय आसिले समस्ते जिते मिछ कही पाप कर जहाँ कर सबू शेषु कह पाप करते कहया बाध्य तेमें लुचई पार नहीं न कहया पर्यंत तेमें से बोगुथब कौन किए कोष्ठ ही पड़ो क्या गोड़ भांगी आई तो पड़ू किए झाड़ा बांती ही पड़ो क्या चम छिंडी आऊँ क्या घा आई तो क्या बेमारी आऊँ क्या पोक गलु क्या पड़ी रही ना जे पर्यंत से सत्य न कही ये माया संसार से जापर ना तेणु सत्य कहवा तेणु आम बाबा कहले आम बाबा जी हूँ दिलीप दास सी कहले एकमात्र संसार गोटे जिनस सी हूँ प्रभु हूँ सत्य सत्य हूँ प्रभु जी आम सत्य कहया जी सत्कर्म करवा जी सत्य जापर ताहले किछि दिन पाई संपूर्ण नुहे किछि दिन पाई तुम नाटा रे प्रभु सत्य बाबा आईते गोटे मठ कर जाती किछि दिन रहा तापर जुग शेष है ये सूचीटा नौटी पड़े पारा भाया आउ कौन प्रभु सत्य मठ दब ना माधुरी मठ दब ना कौ अंत गोसाई मठ किए दब सब गली पड़ा पुणी सब चलीगले कौटी कणा थोड़ा पुणी नुआ सुटीगला नुआ सुटीला आउ कौटू आसो सी पुणी नुआ चलो पुणी से गोसाई आसबे पुणी अंत गोसाई आसबे कौ रूपे आसबे कौन करेंगे से किए कह तेणु आम गोटे जिन सबुटा गोटे है विश्वास आउ गोटे है सत्य आउ गोटे हूँ प्रभु ये तीन जन हूँ ब्रह्म सत्य आमे मिछ तेणु प्रभु हूँ सत्य आनंद कुमार हरि बोल।